Hello audience ro khaina hai ani YouTube channel no lam shugo norme kaisa tini video tu bika abonke rok TripuraUniversity je PG course ni bai ke registration khaina chung step by step phunung ne norok nai tongi video no chechak okay abo bafan simi online registration chengkanke nadi 7 August ni simi close khajana 20 August to close khajana ke chungpur no website thane puila nadi google chung type khane TripuraUniv.ac.in the Tripura University is a website click on it click hamni aglo tegesa page open on no nai tongdi a kadal orange chok nai tongke channel ko subscribe kande no ko channel te kurungi tongdi abo open on mane pore chung scroll khamni pore nadi scroll khane School khamni aglo draw admission tongo admission dang chung click kene admission ne click khamni yaglo tegesa page open ngai PG je admission je portal jadi jang yagar bakak to PG admission 2023 photo click khamni bole continue click kene continue click khamni bole tegesa page open ngai Adi chung tabo new registration ma kaine puila 3 dot click kane 3 dot ni pore new registration click kane click khamni aglo tegese page open ngai local nodi CUET ni je application number ro mention khadi CUET ni roll no application je mung tongai abo non date of birth non email tewisa email के पासवर्ड after password marone ke te enter password mobile no ke ri mobile no robe lake je capture code tone abone fill kai hello registration click khadi registration click kham pule registration success khamne pore no ne je application je CUET ni application number और password number agu lake capture code hoye login khadi login khai norone je personal details auna fill up khai dine norone mo gender date of birth norone caste certificate je issue date of blood group jadi religion or nationality norone mother tongue to kong prok dokhang norone email nong ro alternative mobile number ro abono fill up khai di norone je present address permanent address kendro Tripura University je pore tongjak ke agi apply khai jengke noro yes or no ro dis agama okay norone je family details obo enke automatic noro phayo ke norone family details norone job khaike job porodi norone je mother ni father ni rogo noro tongo nadi blood details noro nadi oro norone je oran modre je kono scheme ro tongo to enke not approval ro tongo nok jitini noro family yo buri kaise enke noro yes or no ro di যেকোনো কালচার হলে তোমাকে ইয়েস অথবা নো রদি স্পোর্ট ননে কোয়ালি যেকোনো খাইছে তোমাকে ইয়েস অথবা নো তোমাকে নর ইয়েস দে হেকে নো রদি আরা ডিটেইলস নারি নর যেকোনো এমার্জেন্সি মেডিকেল কেস তোমাকে ইয়েস অথবা নো রদি আর নো রকা আদি নর অ্যাকাউন্ট ক্লোজ তোমাকে একাডেমি তব অত্র নো ফিল আপ খাইম পরে নরনে যে এডুকেশন ডিটেইলস সব খানে আদি নরনে 10 বিশমাকা 12 বিশমাকা তোমরা ফিল আপ করে লাগলা নেক্সট রুডি এমার্জেন্সি নরনে মেডিকেল কেস তোমাকে ইয়েস অথবা নো রদি ক্রেডিট কার্ড তোমাকে নট তোমার রদি ক্যাপ খাইছেঙ্গে ক্যাপ এনসিসি র খাইছে তোমাকে দি উত্তর ন কেমনি আগল নর নেক্সট রুডি নেক্সট কেমনি বলে নরনে ফটো সিগনেচার হবনো আপলোড মাখানে মেট্রিক ni মার্কশিট 12 ni মার্কশিট গ্রাজুয়েশন ni মার্কশিট আপলোড মাখানে upload khamni aglo norok payment marane payment option paine payment option click kare norok payment roge success khaimano application khaine kono doubts hoy thoke nora comment khadi ar norok help khaine nora application khaimne pore norok ne je merit list khaine re 23 August publish khaine 24 norok ne admission or je payment fee ni je last date ke
27 August ni bising norok pen marnai lake borok second merit list publish khane kebo jodi kono candidate rok norok application khainjani ba registration khainjani busy application khainjani norok nogo tongtodi phano registration khaimano ang number roi rane o number norok phone number roi rane phone number norok contact khaidi description link roi rane ang phone number oro norok ni documents dongno je whatsapp send khai norok apply khaimano apply khaimani je receive hobe norok ni whatsapp na send khaijangnai norok jodi video careful hoi toke norok like khai share khai di kata loden changnai ta ho channel to subscribe khai di teu bell icon share na di policy paito jara video name bela bela hamada